सामने जाए ना मके बर्ड आई व्यू वो बाथे मोया ना लेकिन छोटा थे मने के এই রাস্তাটাই কি ওই রাস্তাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ জানে ড্যাম আর কি গভর্নমেন্ট এটা করছিল বাট ইটস লাইক এ ন্যাচারাল রিজার্ভ ও এটা এইভাবে গেছে না? আপনি যদি পারেন তাহলে নিচে গিয়া ওইখান থেকে গেলে একটু চলো ভালো নিচে করে নিচে দেখছেন ঠিক বই তো না নিচে কিন্তু একটু চলতে লাগবে দেখি না তো ফরেস্টের মাধ্যমে করছে বা রেগার মাধ্যমে এটা আবার শুনছি কারণ 6-7 বছর আগে আমি আসলাম এখানে আচ্ছা এখানে আমরা পিকনিক খেয়ে গেছি তখন একটু জায়গা পড়া হোয়াইট আসলাম হ্যাঁ মানে ওই ক্লিপ মানে ক্লিপ আর কি মাঙ্কি ক্লিপ ও আচ্ছা আচ্ছা মানে খুব ওলা দি তই জানি রনি ফাই জানি যে ফাই আমি তো জানি ওয়াটারফল মামাকে জাম করে দিতাম সাথে নাไปพักยังไงเฮ้ย দেখতে আছে মনে হচ্ছে 20 ফুট হ্যাঁ 20 ফুট তাহলে ইয়ে করাই যায় বোটিং ইয়ে করাই যাবে বোটিং তো আরামসে করব হ্যাঁ একদম ব্যাস নিলো ঘোরায়া পুরা নিয়ে আইবো আবার ব্যাস একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করলো এইটা একটু এটা তো তখন সুন্দর করে দিলে রাস্তা প্লাস কয়েকটা জাঙ্গতলান লেভেল কিন্তু টেন্ডার কে রাখবে এটা তো না এটা এখন কারে দিয়ে করাইবো এখন পিএনজিএসে ওইটারে বা এটা তো টেন্ডার ফিস করে তারাই যদি করে বলে মনে দা তখন আপনার অল ওয়েদার রোড অল ওয়েদার রোড ঠিক আপনি আইছেন ফার্স্ট টাইম এদিকে ঢুকিন Monusilengka je ini selama amo monusilengka road hunjai ga amo monument road monument puse na amo kian connecting na ba ha amo ekunu kri amo connection acha amo pai ga nai ke amo pai ta bo je ko na shibari te monuti pai mane amo no ka monument road chi এই দেখো monument ha এই road না না এই road না ওই আরেকটা স্যার আমি থাকি amo bai ta bo আনন্দ বাজার অঙ্গ মানে কিছু কিলোমিটার মানে ওই আং kalau hal dah sedikit terus take good haman masa ये कॉलेज से उठा आसना हां गाड़ी के सामान इसमें क्या और 3 किलोमीटर फ्रॉम दी अच्छा बुझी क्या के ताबुक 10 दा आनी नगो बाउ कंबल हाथाय थानि के निने 5 থেকে 6 किलोमीटर थानाय के आरो निसिमी आनंद बाजार 13 किलोमीटर तैसा आजम खना बदर गां पाइका बुरि गांचे फतरे तमा आनंद इनका yang काय तोरा अवसान आनंद बाजार नि yang बान्दारी मा अंगै आनंद बाजार तु बान्दारी मा के इनसा न आनंद बाजार बान्दारी मा 20 किलोमीटर हासे रङ 18 तो 15 to 20 किलोमीटर रमित दिखै 20 किलोमीटर बान्दारी approximately बान्दारी मा टु खानथलां আমরা
মানে আমাদের এমএলএ সাহেব এখানকার ফিলিপ কুমার রিয়াং ওনার রিকোয়েস্টে আমরা এসি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে। তা আইসা আমরা দেখলাম, আমাদের জায়গাটা খুবই ভালো লাগছে। আমরা এখন যেটা মেইন চেষ্টা করতেছি যে জম্পুইয়ের সাথে এটার একটা কানেক্টিং করা, যাতে এখানে আমরা কাঞ্চনপুর থেকে এখানে আসার পরে এখানে আমাদের কিছু ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি বা এরকম করার পরে পিকনিক স্পট এরকম করে এখানে একটা বেলা যদি আমরা মানে সকাল থেকে বিকাল অবধি এখানে কাটাইতে পারি, তারপর এখান থেকে কাঞ্চনপুর হয়ে আমরা জম্পুই গেলাম, জম্পুই গিয়ে নাইট স্টে করবো। এরকমভাবে একটা করা যাইতে পারে, এটা আমরা দেখলাম। এবং এটা আমরা গভর্নমেন্টের কাছে এরকম প্লেস করুন যাতে এরকমভাবে একটা করা যায়। পুইলানো মিডিয়া তাকুম খুরানো খাকসাময়া ফাইও তিনি র ফাইমকে आं इरोनि एमएलए नुये र टूरिज्म मिनिस्टर न चिठी क्या सोया ऑनरेबल चिनी सुशांत चौधरी बुनो चिठी सोया जे बो चिनी मुखा दालामबाई निनि बो सानंद पारानि जे वाटरफॉल बो फो के हा टूरिस्ट स्पॉट जों लोकेल तुंबो ये जों ये आबोदि न आं फो जनगणनि काउनो आरो डिपार्टमेंट साया चिठी सोया रो ब्रां बोनो टूरिस्ट स्पॉट दे खेमाइनो हिये ब्रानो के हा स्टडी खेफाइदि हिये ब्रानो रिक्वेस्ट खेहा आबोदि न ऑनरेबल मिनिस्टर बिनि टीम हुया टूरिज्म डिपार्टमेंट नि ब्रो हुया बारि खाकसाम या फायो बुनो इनके तिनि ब्रां रो फाइहा फाइये ब्रां नाइथा नाइये न ब्रां रो नि बेखे खेमाइनो बनो ताहा बेखे इम्प्रूव खेमाइनो टूरिस्ट ताहा बेखे खेमाइनो के बो टूरिस्ट फाइखे न चिनि जानि इलाका नि पो के लाइवलीहुड इनकम पो ते बारे नाय आमबो ये बरो पा स्टडी खेये ब्रां रिपोर्ट जमारि नाय तापरे चों फादर मा स्टेप लामायनाय चों लानाय के बोनो चों बोनो पो के हा टूरिज्म रो चों बेनि जागा फोनो नो रोंग बाय मा बाय के फिशिंग खे आबोदि मा खेनाय रो फोनो चों आबोदि खेनो हाबा लानाय पिकनिक स्पॉट दिंखे आके फिशारि रोनि नि फिशिंग आ मातां बसैका ने मा दे उहा बा बो रोंग स्पीड बोट आबोदि मारो के तुये दे ताहा टूरिज्म न चों प्रमोट खेमाय न टूरिज्म प्रमोट के इलाका फोनो चिनि ऑटोमेटिकली प्रमोट नाय आबोनि हाबाव याप्रि चों सेलाय तंगो जेफो आशा खेवो ब्रां फो फाइये नाय फाइये काहामा खेनो मा तो हा खाकसा हा बुदिं के ब्रां नुया खो जे चिनि आजा ते आजा नॉर्थ धलायो फो तंगो आबोदि खेनो ब्रां फोनो मा तो हा बो जागा सु नाय थमो आबोये ब्रां न ब्रां फोनो काउरि हा जे बुसकां ब्रां हाबा लानाय बनो जेम सा जरा खेमायनि आबोदि न जत ताकुम पुरनो फोनो मासाव बुदिं के चों बुसकानि हाबा न चों लालायना इनके बो जे टीम टूरिज्म डिपार्टमेंट फाइने बारनो खाकसाम या फायो आसु वातुई लामा हाया आबो आर फोब्रां फाइने फे केते वाहा चिनि ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी न आइनि खापां खाकसाम या फायो आके बो साइड नंबर केन्द्रनि उये बनो खापां खाकसाम या फायो के बुसकांगो आशा खेवो बुं बनो ताहा पॉजिटिवली के बनो जों हाबा लानो मानबो बुं हाबा लानो हे आसा खाकसा